Manajer Hotel Sunny menelepon. Aku tidak bisa menemukan Vinci. Aku meneleponnya. Tidak ada yang menjawab. Telepon berdering. Kau tahu kata sandinya. Dia bilang padaku. Vinci, Vinci. Visi. Jadi Anming akan bunuh diri. Alarm cepat. Messi. Anda beristirahat sebentar. Dokter, bagaimana teman saya? Jangan khawatir. Aku sudah mencuci perutnya. Tidak masalah, Anda bisa keluar dari rumah sakit setelah 2 hari istirahat. Terima kasih, dokter. Permisai, kau. Ku takut mati. Untungnya, jika tidak, saya akan menemukannya tepat waktu. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat Kalau apa. tidak, pukul. Dia melihatmu baik-baik saja. Baru saja pergi ke Azza untuk terus membantu resepsi pernikahan. Masalah untuk kalian. Maaf. Kau pria terbaik. Kau bisa membantu, aku baik-baik saja. Masih ada waktu. Aku akan tinggal bersamamu sebentar. Kau benar-benar baik-baik saja. Hanya saja perutnya sedikit tidak nyaman. Brenda bilang padaku. Dia mengatakan bahwa baru-baru ini jangan makan dan bekerja sepanjang hari. Kau membuatnya khawatir. Apakah karena Mike? Jadi apa yang kau lakukan? Kau pikir aku bunuh diri? Aku tidak begitu bodoh. Mengapa kau minum begitu banyak pil tidur? Sejak melihat Mike dan Murray. Gambar itu terus muncul di kepalaku. Selama aku tenang, akan memikirkan hal itu. Jadi aku memaksa diriku untuk bekerja. Tidak bisa tidur setelah pulang pada malam hari. Butuh pil tidur untuk tidur sebentar. Aku bangun dengan mimpi buruk kemarin. Jadi saya ingin minum pil tidur. Biarkan dirimu tidur nyenyak. Aku tak menyangka akan. Tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Belum mau menjemputnya. Telepon hanya mengandalkan pekerjaan untuk melarikan diri. Obat tidur untuk anestesi. Apakah Anda pikir itu bisa menyelesaikan masalah? Kalau tidak, gimana? Kalian berdua sudah Kita harus belajar menghadapi kenyataan. hanya memintanya untuk keluar dan berbicara perlahan. Apakah Anda ingin melarikan diri seumur hidup? Michael. Aku akan menunjukkan ini.
Mengapa aku memiliki uang sebanyak itu? Tentu saja itu diperoleh. Kau benar-benar menerima uang Emerhu. Catur pasar gelap hanya bertaruh padanya. Ya, ini bukan pertama kalinya. Hanya bermain sedikit lebih besar kali ini. Kau tidak melakukan lindung nilai, seandainya Tuan Huo menang. Lalu bagaimana caranya? Tenang saja. Apa dia akan segera jatuh? Anda melihat kenaikan pasar hari ini. Selain itu, kita adalah Zhuang. Kenapa kau menekan dia? Apakah kamu gila? Mike, saya selalu menjadi orang kaya. Hal yang sama berlaku untuk cinta. Saya menghasilkan banyak uang untuk perusahaan kali ini. Bagaimana Anda memberi saya hadiah? Jangan seperti ini, Mindrai. EDAPA. Masih memikirkan Winci. Bagaimana saya memperlakukan Anda Anda? Tahu sorry. Dan Anda dapat mengisi posisi sesegera mungkin. Aerospace akan berbalik kapan saja. Jika Anda tidak punya uang untuk Ten Huo. Sunny. Kalian bicara dengan baik. Aku akan pergi. Terima kasih Sunny. Aku tak mau VC. Terus seperti ini. Tidak ada yang bisa kau bicarakan. Maaf, istri. Gadis Mori mengatakan. Aku juga menelepon Branda. Aku tahu kau bekerja keras. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Kau bisa pergi, istri. Kau memaafkan aku sekali. Kau ingin aku memaafkanmu. Tapi aku tidak tahu bagaimana keluar dari bayang-bayang. Saya tidak bisa melupakan gambar itu. Atau kau akan mengajariku? Bagaimana kita bisa ketika tidak ada yang terjadi? Sorry, aku ingin bilang. Kau orang yang paling kucintai. Sekarang, nanti juga. Aku sudah memikirkannya beberapa hari ini. Untuk Anda. Aku memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku memutuskan untuk berpisah dengan Mary. Saya menemukan bahwa tanpa Anda, tidak ada artinya. Kau yang paling penting. Beri aku kesempatan. Lusa adalah ulang tahun keempat pernikahan kami. Aku akan menjemputmu di rumah. Kami merayakannya dengan baik. Hanya memulai lagi, oke? Aku bersumpah aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Tolong beri aku kesempatan. Lusa adalah ulang tahun keempat pernikahan kami. Aku akan menjemputmu di rumah. Kami merayakannya dengan baik. Hanya memulai lagi, oke? Aku bersumpah aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Tolong beri aku kesempatan lagi.
Maaf, Wen 11. Jangan tunggu aku, kita akan bercerai. Kenapa aku tidak mengerti? Katakan padaku dengan jelas. Michael, dia bilang dia akan menceraikanku. Kenapa dia sekarang? Aku tidak tahu. Dia mengirim SMS. Kau di rumah? Di mana kau? Aku akan segera. Bahaya berbahaya. Bahaya apa yang kamu lakukan? Terima kasih telah datang. Karena aku tidak tahu. Apakah kamu ingat? Dulu aku suka berjalan-jalan di pantai. Ingat. Kami sering menemukan yang paling besar. Karong yang paling indah. Karena aku selalu mendambakan cinta yang sempurna. Tapi kenyataannya, ada juga banyak pernikahan yang rusak. Tapi aku tidak berpikir itu akan terjadi padaku. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Suamiku hanya mencari wanita lain. Saya tidak mengerti. Jadi beberapa waktu lalu saya memilih untuk menutup diri. Aku bilang pada diriku sendiri, kau mengingatkanku. Kau bilang ada sesuatu yang tidak bisa, harus berbicara dengan dia. Dia mengatakan padaku hari itu, aku orang yang paling penting. Dia bersedia bekerja dengan Murray. Dia menangis di depanku dan berkata padaku, ku harap aku bisa memaafkannya. Aku merasa sakit hati. Aku tidak ingin. Aku pikir aku dan dia bisa memulai. Jadi aku memutuskan untuk memberikan kesempatan. Tapi mengapa? Mengapa dia mengatakan padaku saat ini? Untuk menceraikanku. Kenapa dia tiba-tiba melakukan ini? Apa yang terjadi? Aku akan menelannya. Tidak perlu bertarung. Aku sudah bermain berkali-kali. Dia hanya mengirim pesan. Dia bilang dia tidak tahu. Aku akan mencariku dalam 2 hari. Meskipun saya tidak tahu mengapa. Sikapnya akan berubah 180 derajat. Tapi karena dia bilang dia akan mencarimu dalam 2 hari, dengarkan dia menjelaskan. Jangan berpikir liar dulu. Bisakah kau menemaniku? Bisa. Tapi aku takut aku tidak bisa membantu. Sekarang aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saya mohon. Baiklah, aku akan menemanimu. Terima kasih.
Saudaraku, kamu datang, silakan duduk. Nona Zhang tidak perlu minum. Anda adalah saya pengacara Tuan Shen Zihao. Nama saya Chow Mike. Apa yang kau lakukan dengan pengacara? Segera tahu bahwa kita bisa mulai. Atas nama Tuan Shen Zihao, saya memberi tahu Zhonghui. Persyaratan untuk mengajukan permohonan cerai bersama. Tunggu, kenapa? Kau bilang kau masih mencintai Wincy. Sorry. Aku tahu aku salah. Pilihan lainnya adalah mengajukan gugatan. Anda meminta seseorang untuk mengatakan bahwa karena saya salah, kau tak tahan hidup denganku. Bahkan aku bisa melakukan perzinahan dengan orang lain. Kau hanya ingin menceraikanku. Untuk Mary, kita menyerah bertahun-tahun. Ya, aku menemukan bahwa aku tidak bisa melakukannya tanpa dia. Untuk properti, aku akan mencoba mengatur bagimu uang. Tidak ada gunanya jika kau berhasil. Kau yang melakukan kesalahan. Apa yang Anda katakan? Sama seperti suami dan istri kita. Which, kita pergi. Hei, aplikasi perceraian. Aku akan pergi. Saya telah memecat Anda dalam hal distribusi aset. Saya tidak ingin sepeser pun. Aku punya tanggung jawab untuk menjelaskan. 臭三八，你哪位呀、你说的笨蛋来收钱了。我的公司有几十个员工等着开饭，外边又赊了很多账，你一直拖着不给钱，早晚搞得我要上吊。你就是那间业务公司啊！我的同事已经跟你说得很清楚，你不再应批新的来呢，别指望能收到1毛钱。你这是摆明耍我三八，我不管。总之今天你不把钱给我清，我就不让你走。那你快放手啊！如果你不放手，我就喊非礼！非礼啊！喂，非礼啊！你别乱喊，我哪有非礼你啊？干什么？住手！去你的！住手！你怎么样？没事吧？没事，你手怎么样？有没有伤着啊？没有，来，让我看看。都说没事了啊！喂，你干什么你？神经病！你以为我干什么？他没对你怎么样吧？你说什么呀？他是我二哥，刚才那个人来捣乱，他帮我把他赶走。 Sorry， 没事吧？没事。拜拜。我该怎么说你呢？夸你英勇保护我妹妹，还是说你冲动打伤我弟弟？你是误会。你这个误会过分一点。一鸣是一星的二哥，你怎么会想到那种事呢？ 是不是你一直对他有偏见，所以这么盲目？我承认我质疑过他的能力，但是我对他并没有偏见。既然这样，你何必要针对他呢？你当我刻意磨练他？当年我跟你爸爸的时候，稍微有一点差错，我受的苦比他现在大10倍。我要不是咬紧牙关，我现在怎么坐这个位子？所以现在你看他一帆风顺，一来就坐上高位，心里就不舒服。托米。 以你的能力，一鸣要赶上你早着呢。除非你没自信，怕他比你强。我不是怕，我是怕你这个做大哥的心太软，姑息养奸，反而坏了大事。那你说我该怎么教我这弟弟？让他接受考验。如果他真有能力可以熬得过，做出成绩了，大家对他心服口服。有道理。玉不琢不成器。要是我让一鸣跟着你学，你怎么看？ 你让他跟我，一鸣是新人，很多事还没上手嘛。而他能够追随一个严厉的师傅，对他来说是一个考验。你是不是能尽快教到他上手？对你来说也是一个考验。怎么样，敢不敢接受挑战？好，一言为定。OK。走。哎，咋，来杯极品的东上欢奶茶，喝了保证有好开始。谢谢你特地在这等我。当然了，喂，你换了新环境，又升到企业部来学习。我是你叔叔，
要是你第一任师傅，一定会支持你的。哎，站在这里感受一下。感受什么？我以前每天陪你爸爸上班，你爸爸都站在这里啊，一直看着不断进进出出的人呐。他说很有感受，你感受的什么？哦，女的皮包，男的皮鞋，全都是名牌。对，真像一堆堆钱滚进来我们银行似的。啊，听起来好像啊。钱呢？钱呐，钱呢？钱呐，钱呢？钱呐，很多钱。阿峰，你见过了？嗨，卓先生，我出去了。好，谢谢啊。明少，请坐。啊。哎，其实银行、企业部如何运作，我哪儿懂啊？小学都没念完，不过没关系，我从基本学起。说到读书啊，其实只是提供一些基本知识，做事要靠脑筋转得快，对不对？像我这样，我在这里干了5年，才升了做企业部经理，不算能干了。这还不算能干，才5年你就坐这个位子了，简直像坐直升机。谢谢。哎，你肯定是个聪明人。明少，我给你解释一下，我们企业部是干什么的。好。那我们呢将会向企业提供一条龙的服务，除了一般的企业贷款之外呢，我们还会帮公司做汇款，譬如啊会帮他们买保险啦，出 LC 信用状，还会做一些商业银行的往来。对不起啊，明少，我说的太闷了。不是，你说的很好。不是，我今天第一天，我很紧张，昨晚睡得不好，睡得不够。那我找个比较有趣的 case 跟你说一说吧。哎，等等，这么多锦鲤又来跟我们银行借钱？不是，那这个客户呢是渔场的老板，他想跟我们公司贷款去拓展他的业务。其实我们的客户呢各行各业都有的。是吗？怎么样才会借钱给他？一般呢，我们会要求客户提供几方面的资料，譬如过去几年的业务运作情况、他的资金、市场策略等等。我们的客户经理呢也会出外勤去实地查证的。如果核实过资料全部都是属实，所有事情都没问题，我们的主管才会 K 给他们。K 是什么意思啊？就是借钱给他们。哦，哇，这装有钱人呐，真的很辛苦。你看这件球衣啊，还有这条狗带，整天勒着我喉咙，还有装修养好啊，动不动的就谢谢你啊，谢谢啊 ，Thank you。哎呀，连我自己都装的想吐。这么辛苦回沙发了？开玩笑啊！现在这么难得有这么好的机会，应该好好把握，表现自己，尽快上位掌实权。到时候呢，要钱有钱，把妹有妹，是不是很爽？爽！大少宝，你好像没有胃口似的，我帮你吃掉这盘。你是怎么了啊？今天吃这么多东西，肚子长虫了？我从早上到现在拍了300多封信呢，跑了10几层楼梯。跑10几层楼梯？停电？等电梯太花时间了。哎，我就快被你气死。这样吧，我升你职，你上来顶楼做我助理啊，不用那么辛苦，不用再跑楼梯了。不辛苦，想到以前3天2头挨饿呢，现在不同了，每天准时上班，下班也准时，学到东西，又交到新朋友，最重要，不用粘胡子去骗人嘛，是吧？哎呀，做信差真的比做老千赚快钱好，是吧？我这个人简单 ，simple man do simple job。simple 好 ，simple 正啊。我去洗手间，你叫买单。哦。哎，明少，这么巧，你们在这儿吃饭？明少，糟了，我赶上去渔场见客户呢。是不是跟我们银行贷款500万的唐先生？500万？哇，那人。我有车，我送你去，顺便学东西啊。Sorry 啊，明少，银行的规矩呢，不可以带其他人去见客的。哦，那我真是运气不好，错失这次学习的机会了啊！哎，我走了。明少，等等，如果明少今天想学东西的话，你就带明少一起去了。哦，好啊。色绿野径直烟呀，野树映衬着那海角如花。等等等，怎么唱起来了？一来开心，二来谢谢你让我学东西。不用客气。不过嘛，我觉得你对工作真的很认真，又有热诚。跟谁比呢？当然不是我老爸啦。哈哈，你倒是很坦白的啊啊！喂，话说开了，万基建立那么多年，有没有出过一些什么传奇人物急速上位的？有，拓民啊。那你觉得阿峰5年升做经理很厉害？那拓民不是更厉害？他以前啊只是一个客户经理，
到了今天升做 COO 也只不过是5年时间而已。是吗？他到底是靠什么捷径啊，或者什么关系啊？没有，他是靠实力的。要是你想知道他的威风史呢，这样吧，我去借几本经济杂志或者是万基年报给你看。他光是在投资股票和基金啊，已经帮银行赚了很多钱了。是吗？嗯。做锦鲤生意的确不错的，你世道好的时候，我当然风生水起；世道不好的时候，我的生意也是有增无减。喂，老板，我知道除了香港和内地，欧美方面现在也很喜欢养这种鱼，是吧？卓先生真是有见识，我就是想开拓欧美市场，才跟你们银行借钱扩充啊。我想再租旁边那块地，多买些机器，多开些鱼池。对了，戴小姐，不知道我的贷款要求有没有问题？经过这次视察之后，应该问题不大。哦，那最好了。我想进入洗手间。哎，请便，请便，就在那边。哦，喝罐饮料，谢谢啊。哎，轮到我休息了。怎么了？啊？我的腰有点毛病。你的腰有毛病？是啊。哦，你知道了，长年累月打理锦鲤，又弯腰又起来，几十年了。如果我说我的腰没事啊，没有人相信。嗯，是吧？那你应该快点，多赚点钱，好退休了。嘿嘿嘿，这是我的理想。每年的春联我都写“不劳而获，安享晚年”。不过谈何容易啊！这也不是不可能实现的。你没多余钱？100几十万后备金会有准备的。那你有没有做短线投资之类的？没有啊，我很保守的，我怕一不小心连棺材本都赔掉了。也不可以这么说。那大家谈得来，我们讨论一下。那现在银行呢利息那么低，